बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 1 नवंबर और हमारी टीम ने नवंबर को सालगिरह का महीना के तौर पे मनाने का फ़ैसला किया है। 23 नवंबर हमारी सालगिरह है और मीशा ने कराची से कहा कि सर हम भी आपके सालगिरह में हिस्सा लेना चाहते हैं, इतनी दूर से हम कैसे उसमें पार्टिसिपेट करें। मीशा हमें कोई 2.5 साल से सुन रही हैं और उनका ख्याल ये है कि उनकी ज़िंदगी में हमारी वीडियोस ने और बातों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। तो मीशा बेटा, गुजारिश ये है कि वो सारी बेटियां और वो सारे बेटे और वो सारी अम्मियां और माएँ जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, इन 23 दिनों में रोज़ाना आप 30 सेकंड से लेके 1 सेकंड की अपनी कोई वीडियो बनाइए अपने मोबाइल पे और हमको भेज दीजिए। उसमें जो कंटेंट होगा अपना तारुफ कराइए, आप कौन हैं, कहाँ से, और फिर बताइए कि आपने इन 2 सालों में, 3 सालों में, 7 सालों में, 8 सालों में हमसे क्या सीखा और किस बात पे आपके दिल से हमारे लिए दुआ निकलती है। इनफैक्ट ये जो आपकी तरफ से लफ्ज़ी हैप्पी बर्थडे से ज़्यादा बड़ा तोहफ़ा होगा और जो वक्त पे हमको मौसूल हो जाएंगी, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको अपने यूट्यूब में, इस चैनल में, इस वीडियो में भी शरीक करें, वरना फेसबुक पे तो हम उसको ज़रूर शेयर करेंगे। जो बच्चियाँ अपने चेहरे पे वो फूल सा लगाना चाहें वो भी लगा लें। अगर आप नकाब या स्कार्फ लेते हो उसमें बी कंफर्टेबल, बट कहिए ज़रूर जो आपके दिल में है। एक बच्ची ने पूछा कि सर आपका दिन का आगाज़ कैसे होता है, कितने बजे होता है। तो मेरे बेटे, मेरे दिन का आगाज़ आम तौर पे 4:45 बजे होता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो मुझे कॉल करते हैं और कॉल करके बंद कर देते हैं, फिर मेरी बेटी मुझे उठा देती है या मैं खुद उठ जाता हूँ। तो ठीक 5 बजे मैं मस्जिद पहुँच जाता हूँ। हमारी जो फजर है वो 5:40 पे होती है, तो मेरे पास इनफ टाइम होता है सूरह यासीन पढ़ने का और तस्बीह करने का। तो वो बड़े मैं आराम से बैठ के, अच्छा मेरी अपनी बेगम से एक अंडरस्टैंडिंग है कि वापसी में मुझसे ये नहीं पूछेंगे इतनी देर क्यों लगाई, कहाँ लगाई, और नाश्ते पे मैं पहुँच जाता हूँ। तो आम तौर पे 6:30 बजे, चूँकि जब इशराक का टाइम होता है तो इशराक के 2 नफल पढ़े, दुआ पढ़ी, फिर मैं बाहर निकलता हूँ। तो आज क्या हुआ कि अभी मैं सलाम फेर रहा था इशराक का, तो मस्जिद के बिल्कुल साथ सड़क है, तो वहाँ से मेरी बेटी और अहलिया गुजरी और उन्होंने आगे बाकायदा बढ़ के सड़क से उतर के वो जो हमारी साइड पे एक छोटा सा बागीचा सा उसमें आई और उन्होंने देखा मुझे, हमारा आई कांटेक्ट हुआ, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, फिर वो चली गई। मैं वहाँ से निकला तो मैंने अपनी सोसाइटी का एक चक्कर लगाना होता है, उसमें तस्बीह करता हूँ, खुश होता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हर लम्हे, हर सांस का, हर खुशी का, हर सुख का, हर हुनर का, हर खूबी का, हर नेमत का, हर खैर का। ज़ाहिर है इतनी अल्लाह की नेमतें। और तो उस दौरान मेरी जो बेटी हैं, अभी उन्होंने हाल ही में स्कूटी ख़रीदी है और वो फिर रोज़ाना चलाती हैं, तो वो मेरे पास से गुजरी यूँ करके, तो हम दोनों मुस्कुराए। अब सोचिए कि सुबह सुबह आपको अपने प्यारों की तरफ से 2 दफ़ा इंटरेक्शन हो घर में, घर से बाहर, तो कितना दिन आपका अच्छा गुजरता है। घर आते हुए हमने नाश्ता वाश्ता किया, तो बाकी इंशाल्लाह फिर किसी रोज़। अच्छा जी, आज का जो मसला हमने चुना है वो बहुत मज़े का है। हमारे दोस्त हैं, पुराने जानने वाले हैं, अक्लमंद बहुत हैं, समझदार बहुत हैं। इन्होंने एक तरह से लव मैरिज की अकलौती लड़की से। तब मुझसे पूछने आए तो मैंने कहा बच्चे ज़रूर शादी करो, मोहब्बत भी करो, मगर देख लो कि अकलौती लड़की की आदतें क्या ये आपको फॉलो कर सकेगी, आपसे मोहब्बत कर सकेगी, या सारी उम्र ये मोहब्बत की डिमांड करेगी, खुद मरकज़ किबला काबा बन जाएगी और आपको उसका तवाफ़ करना पड़ेगा। तो अगर ये हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी की हर खुशी, हर कामयाबी रुक जाएगी। अल्लाह ने मर्द को औरत का मुस्तकिल तवाफ़ करने के लिए पैदा नहीं किया। बाहर की दुनिया जो सारी तुमने जीतनी है, सर करनी है, कामयाब होना है, उसका बेनिफिशरी वही होगी। तो अब उन्होंने कहा कि शादी के हमारे 3 माह हो गए और इन 3 माह में मैं नक्को नक हो गया हूँ। ये पंजाबी का बड़ा मज़े का लफ्ज़ है, यानी नाक ये है, अगर आप पानी में डूब रहे हो और नाक आपका उसमें डूब जाए, या किसी बात पे बहुत तंग पड़ जाए, उसे नक्को नक होना कहते हैं। वो कहते हैं कोई लड़की का बाप रोज़ाना हमारे घर आता है। ये दोनों एक बहुत अच्छी विसैनिटी में रहते हैं, अपना उनका घर है, लेकिन वो कहता है मेरी प्राइवेसी,
میری زندگی کا چلن اتنا خراب ہو رہا ہے کہ وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر جاتے نہیں ہیں، اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کریدتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور مجھے ان کا آنا برا لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو آئیں تو بات بنتی ہے۔ اچھا، اس کیس میں لڑکی کا باپ جو ہے وہ گھر خراب کر رہا ہے، یعنی وہ اتنے پریشان تھے، وہ کہتے تھے کہ میں اس شادی کو توڑ دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دو صورتیں ہیں، ایک تو اس لڑکی کو میرے پاس لے آئیے، جو بات آپ پوری شدت سے نہیں کہہ سکتے میں انہیں کنوے کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ بیٹا یہ قیمت ہے جو آپ چکاؤ گے، باپ سے آپ کو بہت محبت ہے، اس کو آپ سے بہت محبت ہے، آپ کے بنا رہ نہیں سکتا، تو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، گھر رکھ لیتے آپ کو، ابھی بیاہ دیا ہے تو اب آپ یہاں پہ ہو۔ دوسرا انہیں جو اعتراض تھا اپنی بیوی پہ وہ یہ تھا کہ موبائل اتنا زیادہ وہ یوز کرتی ہے میری موجودگی میں میرے بیڈ پہ، اور اپنے پرانے منگیتر سے بات کرتی ہے، یعنی جو جس سے منگنی ٹوٹ چکی ہوئی ہے، ان کے بار بار پوچھنے پہ اس نے بتا بھی دیا۔ پچھلے دن میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہا تھا جس میں دلہن سٹیج پہ بیٹھی اور اسے کسی گدھے کا فون آتا ہے جو اسے پرانی محبت کرتا تھا، اور دلہن وہ سنتی ہے، اس سے پہلے وہ خوش اور مطمئن اور مسکراتا چہرہ، اور اس کے بعد ایک دم بالکل ڈل۔ یہ ڈفر ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی لڑکی کے پاس موبائل ہے اور شادی والا دن ہے، ولیمے والا دن ہے، تو میری بچی کوئی عقل نام کی چیز ہے آپ کے پاس؟ یہ وقت ہے کسی کی کال سننے کا؟ یعنی جس سے شادی ہو رہی ہے از دا موسٹ امپورٹنٹ، ہی از دیئر، اس کی ماں وہاں، اس کا باپ وہاں، سب رشتے وہاں ہیں، اور کون ہے جو اتنا امپورٹنٹ ہو جس کا آپ سٹیج پہ بیٹھ کے کال سنو؟ نہ دلہے کو سننی چاہیے نہ دلہن کو سننی چاہیے۔ قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن جب آپ سنتے ہو تو قیامت آ جاتی ہے، پھر عام طور پہ یہ قیامت آپ کی خوشیوں پہ بجلی کی طرح گرتی ہے اور خوشیاں کھا جاتی ہے۔ شک ایک دفعہ لڑکے کے ذہن میں آ جائے، اور یہ بچی تو شک والا کام ہی نہیں کر رہی، یہ تو یقین والا کام کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کبھی کبھی اسلام آباد جانا ہوتا ہے، میں نہیں جا پاتا، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر اس کا باپ اس کے گناہ چھپائے گا، جس سے یہ بات کرتی ہے اس کے باپ کو بھی پتہ ہے اس کا کہ وہ سابق منگیتر ہے، اگر وہ اتنا عزیز تھا تو چھوڑا کیوں، اسی سے کر لیتے۔ یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بچہ تو چلا گیا، لیکن میں چونکہ اپنی جب ڈائری میں نوٹ کرتا ہوں تو میرا گیس یہ ہے کہ یہ شادی 1 سے 2 ماہ اور چل پائے گی، یہ نہیں چل پائے گی، اور ایک بڑا نقصان ہوگا۔ شاید ان کو احساس بھی نہ ہو، لیکن اس بچے کا دل، دماغ اور روح اس میں رہے گی، یہ گلٹی بھی ہوگا، لیکن اس طرح کی صورتحال میں یہ اس کو لنگر آن نہیں کر سکتا، کوئی بھی معقول مرد نہیں کر سکتا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔